أرست زينام فتحي بمنقاس سباو كبر حزب تግራይ ኣብ محلاو ማሕበረሰብ ዓለም بتخرت كسرحلو يقبأ تباهيلو دايركتور بروجرام ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝላታን ሚሊሲች ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዑደተ ሳሊጦም ኣብ ምህዞን ተሳትፎን ሕብረተሰብ ትኩረት ዝገብሩ መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ምርምራትን ከም ዘካይደ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፍሊጡ سلام تعنا هبلي زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ ንምሽት ሰዓት 1 ዝሓዝናይ ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኽል ትኽለ ብምልክት ቋንቋ ሰሎሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሰሙያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብር ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ትድሉማ ብኽብሪ ዓዲመ ፈለማ ግን ሓጸርቲ ዜናታት ዝዕለት ኢና ናብኹም ክንቀርብ ድሕሪ ዝሓጸር መሰጋገሪት መሰረትና ፍትገብሩ ሒዝና ክቐርብ ሰናይ ምክትታል يمسجنا تخلتي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زينات حيز قريب لكم مكتتالكم عديمه دايركتور بروجرام ምግቢ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝላታን ሚሊሲች ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ዑደት ኣሳሊጦም እቶም ዳይሬክተር ኣብ ጣብያ ጽግዓብ ዘካየድዎ ዑደት ብፕሮግራም ምግቢ ዓለም ተሓጊዞም ብማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣብ ዝተተግበሩ መነባብሮ ዘመሓይሹን ተጻዋርነት ዛዕብይን መደባት ልምዓት ተዓዚቦም ኣብቲ ዑደት ኣብ ጣብያ ጽግዓ ዝተሰርሑ ሓደሽቲ ህንጸታት ልምዓት መስኖ ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ዝራእትን ብክላስተር ተወዲቦም ምሸላ ናይ ዘፍርዩ ሓረስቶት ምንቅስቓሳቶም ተዳሲሶም እቶም ስራሕቲ ልምዓት ካብ ምድሓን ህይወት ሓሊፉ ደረጃ መነባብሮ ሕብረተሰብ ዝቕይሩ ምዃኖም ዝጸብጸበ ማረት ዑደት እቶም ዳይሬክተር ናብ ካልኦት ከባብታት ከም ዝቕጽል እውን ኣረድዩ ኮሌጅ ፖሊስ ትግራይ ስልጠና መጠናኸር ሞያ ክህቦም ዝጸንሐ ልዕሊ 400 ኣባላት ፖሊስ ኣመሪቖም ቅድም ክብል በኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ሞያታት ተመዲቦም ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሑ ልዕሊ 400 ኣባላት ፖሊስ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ዝጸንሐ ስልጠና መጠናኸር ሞያ ኣብ ቀጽሪ ፈለግ ዳዕሮ ዛዚሞም ሕዳር 30 2018 ዓመተ ምህረት ተመሪቖም እቲ ስልጠና ኣብ ሞያታት ምጽራይ ገበን ውዳበ ህዝብን ትምህርትን ምክልኻል ምቁጽጻርን ምጽራይን ሓደጋ ትራፊክ መንገዲ ሓበሬታን ክትትልን ዘድህበ ምዃኑ ተገሊጹ ዲን ኮሌጅ ፖሊስ ትግራይ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ወርቀ ገብረ ህይወት ከም ዝገለጽዎ ተመረቕቲ ብሞያዊ ሓላፍነትን ሕልው ስነ ምግባርን ኣብ ሓጺር እዋን ዝወሰድዎ ተወሳኺ ስልጠና ምስ ነባር ሞያዊ ዓቕሞም ብምውዳድ ኣብ ምንጋስ ሰላምን ድሕንነት ትግራይን ኣበርክቶኦም ከም ዘንብሩ እምነቶም ገሊጾም ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ሜጀር ጀነራል ገብረ ኣድሃና ብግዶም እዚ ትካል ምስ መዳርግቱን መላእ ማሕውራትን ኮይኑ ኣብ ህዝቢ ዘተኣማምን ሰላምን ድሕነትን ከንግስ ግደ ዝሰልጠነ ሓይሊ ፖሊስ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ተመረቕቲ ብክልስ ሓሳብ ዝወሰድዎን ብተግባር ዝፈልጥዎን ሞያ ንምፍጻም ወትሩ ድልዋት ክኾኑ ምግንዛቦም ዕላዊ መርበብ ሓበሬታ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ የመላኽት ኣብ ሕሉፍ 3 ኣዋርሕ ዝተፈጸሙ 84 ከበድትን ቀለልትን ገበናት ናብ ሕጊ ምቕራቦምን ኢድ ብኢድ ዝተተሓዙ 19 ገበነኛታት ድማ ፍርዲ ከም ዝተዋሃቦምን ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት ኣፍሊጡ ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ዓዲግራት ዋና ኢንስፔክተር መብራህቱ ካሕሳይ ከም ዝሓበረዎ ኣብ ዝሕሉፍ 3 ኣዋርሕ ዝተፈጸሙ ከበድትን ቀለልትን ገበናት ኩሎም ናብ ሕጊ ከም ዝቐረቡን ኢድ ብኢድ ዝተፈጸሙ ድማ ፍርዲ ከም ዝተዋሃበን ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ዝተብዓሉ ሃይማኖታዊ ባህላውን መንግስታውን በዓላት ሰላማዊ ኮይኖም ንክሓልፉ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝለዓለ መንባሩ ዝገለጹ ዋና ኢንስፔክተር መብራህቱ ካሕሳይ በብብርኩ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ውዳበታት ማሕበረሰብ ፎረም ውዳበ ማሕበራት ተሽከርከርቲ ባጃጃትን ካልኦትን ኣብ ዝተሳለጡ መድረኻት ኣብ ገበን ዝተሳተፉ ጡርጡራትን ተሽከርከርትን ናይ ምቅላዕ ተግባር ከም ዝተፈጸመ ኣረድዮም
ሰርጂንስ ኢን አክሽን ዝተባሃለ ትካል ረድኤት ስፔን ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ወፍሪ መጥባሕታዊ ሕክምና ይካይደሎም ብምትሕብባረት ጉጅለ ለኹን ሰብ ሞያ ሕክምና ሆስፒታል ዓይደርን ይካይድ ኣብ ዘሎ ወፍሪ መጥባሕቲ ካብ ዝተኻተቱ ንጥፈታት ጽገናን ምልሰትን ቅርጺ ውሽጣዊ ኣካላት ብፕላስቲክ ዝተሓገዙ ኣገባባት መጥባሕቲ ሕክምና ህፃናትን ምእላይ ሕፈስን ዝጥቀሱ እዮም ንህይወት ተገልገልቲ ዓብይ ትርጉም ከም ዝህልዎ ዝተገለጸ እዚ ወፍሪ ነቲ ትካልን ሰራሕተኛታትን እውን ኣውንታዊ ጽልዋ ዝፈጥር ምዃኑ ኮምፕረሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓይደር ገሊጾም እቲ ወፍሪ ንኻልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ን10 መዓልቲ ዝጸንሕ ምዃኑ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብጽሕፈት ዘፈር ተጠቃምነት ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ዘይሕጋው ስደት ዘለዎ ሓደጋ ግንዛበ ብምፍጣር ነዚ ንምዕጋት ከም ዝስራሕ ኣፍሊጦም ዘይሕጋው ስደት ብሰፊሑ ይረአሎ ዝበሉ ተሳተፍቲ ናይቲ ጸገም ተሸካሚ ድማ ወላዲ ብምዃኑ ወለዲ ደቆም ካብ ከንቱ ሞት ክከላኸሉ ኩሉ ብጽሒቱ ክፍጽም ይግባእ ኢሎም ኣኾብለልቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዘለዉ ብምዃኖም ስጉምቲ ክውሰደሎም ምስ ኣካላት ጸጥታ ተዋዲድካ ብትኹረት ክስራሕ ከም ዝግባእ ገሊጾም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ተጠቃምነትን ተሳትፎን ሕብረተሰብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ኣይተ ጉዕሽ ኣሰፋ ኣብታ ወረዳ ስደት መናእሰይ ይበራኻት ከም ዘሎን ናይዚ መንቀል ድማ መናእሰይ ብጌጋ ርዲት ህይወቶም ናብ ሓደጋ የእትዉ ከም ዘለውን ነዚ ንምዕጋት ድማ ምስ ሕብረተሰብ ብምውዳድ ክስራሕ ኢሎም ከም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ዝኸበርኩም ተመልከትና ነዝዕለት እዚ ዝሓረናዮም ሓፀርቲ ዜናታት እዚኦም ነይሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና ሕዚ ናብ መሳርሕቲ ኣታኽልቲ ክፍለ ይመልሰኩም ሰላም حصرتي زيناتات تخطاتيلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا حزر ما بزرزرنا بنريم زعواتات زعلت كنسقر فلما نقبروا زخر قديات الجونوسايد زملكت سبسابي فتحي بمنقاس سباو كبر حزب تግራይ محلاو ማሕበረሰብ ዓለም በትኩረት ክሰርሓሉ ከም ዝግባእ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ጸውዑ እቲ ኮሚሽን ነዚ ዝገለጸ ብምኽንያት 10 ዓመት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ዝኽርን ክብርን ግዳያት ጆኖሳይድ መልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ዮሐንስ ብርሃነ ድማ ከም ስዕብ ከቕርቦ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ዝፈለመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰብ ትግራይ ጆኖሳይዳዊ ተግባራት ምፍጻሞም ዘረጋግጹ ሰፋሕቲ መርዳእታታት ከም ሰነደን ካብቶም ተግባራት ድማ ሰፋሕቲ ጅምላዊ ቅትለት ጾታውን መሰረት ዝገብረ ጥቃዕትን ግዱድ ምምዝባል ከምኡውን ኮኔልካ ንመነባብሮ መሰረት ዝኾኑ መንገድታት ምዕጻው ዘካተቱ ገመናት ከም ዝተፈጸሙ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ዘካይድ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጸ ኣፍሊጡ ብመሰረት ጸብጻብ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ካብተን መላሽ ዝሃባ 481,201 ደቂ ኣንስትዮም እተን 286,250 እንተወሓደም ሓደ ዓይነት ጾታ መሰረት ዝገበረን ጥቃዓት ከም ዝበጽሐን ካብተን 286,250 ደቂ ኣንስትዮ ድማ እተን 152,108 ማለት እውን 53.14 ሚእታዊ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝበጽሐን ኣረጋጊጹ ካብተን ጾታዊ ዓመጽ ዝበጽሐን እተን 70 ሚእታዊ ድማ በቶም ፈጸምቲ ገበን ናይ ጉጅላዊ ዓመጽ ከም ዝበጽሐን ሪፖርት ከም ዝገበረን ኣብ መግለጺኡ ዕላው ገይሩ ካብኣተን እተን 975 ብኬሚካል ዝተቃጸላ እንትኾና እተን 529 ድማ ኣብ እዋን ጥቃዓት ዝተቀተላ ከም ዝኾናን ብኻልእ ገጽ ድማ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ሰላማውያን ተጋሩ ኮነ ተባሂሉ ብጭካነ መቅተልቲ መጉዳእቲ ኣካል ምምዝባልን ስቃያትን ከም ዘጋጥሞምን ሚልዮናት ተጋሩ ድማ ኣብ ግዝያዊ ማዕቆቢ ማእከላት ኮይኖም ከርፋሕ ናብራ እናሓለፉ ብውሕስን ብኽብርን ናብ ገዝኦም ዝምለሱሉ ግዜ ይጽበዩ ከም ዘለዉ ይገልጽ ዋላኳ ኣብ ሕዳር 2022 ከም ኣቆጻጽር ኣውሮፓ ብዝተገበረ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ስዒቡ ንጡፉ ግእደውን ተበለም አንጻር ተመዛበልቲ ዘቕንዐ ስርዓታዊ ክልከላ መንገዲ መነባብሮ ሕዝውን ይቕጽል ከም ዘሎን ብኣሽሓት ዝቁጸሩ መንግስታውን ውልቃውን ትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ኣናእሽተን ዓበይትን ትካላት ንግዲ መሰረተ ልምዓት ህዝቢ መሰረታዊ መሳርሕታት ገዛ ወዘተ ኮነ ተባሂሉ ከም ዝዓነወን ብመንጽር ገንዘባዊ ዋጋ ብድምር ከባቢ $146 ቢልዮን ዕንወትን ክሳራን ተመዝጊበሉ ኢሉ
ከምዚ ዝበለ ዝተዋለደ ስርዓታዊ ዕንወት መሰል ምንባር ወዲ ሰብ ንምኽልካል ተባሂሉ ኮኔልካ ዝተገበረ ንምዃኑ ከም ዘረጋገፀ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣረዲኡ በዚ ኣጋጣሚ ምስ ኣህጉራዊ ግዴታታት ዝስማዕማዕ ጭቡጥ ስጉምቲ ክውሰድ ንጽውዕ ዝበለ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ኮሚሽን ናይ ብሓቂ ነጻነቱ ዝሓለወን ግዳይ ማእኸል ዝገበረን መስርሕ መፍትሕ ንምርጋጽ ተሓታትነት ገበናት ግፍዒ ዘለዎም ኣገዳስነት ልዑል ከም ዝኾነን ካብዚ ብተወሳኺ ምርግጋጽ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝን ኣገደስቲ ኣገልግሎታትን ከምኡ እውን ምስላጥ ዳግም ህንጸትን ካብቶም ትኹረት ዝጠልቡ ነገራት ከም ዝኾኑ እቲ ኮሚሽን ገሊጹ ልዕሊ ኩሉ ግና ይብል እቲ መግለጺ ኣብ ፈቓድ ተመዛበልቲ ወገናት መሰረት ዝገበረ ውሑስ ምምላስ ተመዛበልቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ተግባር እዩ ኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም ዘበት ከይድገም ክብል ዝኣተወ ቃል ኣብ ግብሪ ከውዕል ጻውዒቱ ዘቕረበ መግለጺ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ተቃላዕቲ ክፋላት ማሕበረሰብ ንምሕላውን መሰል ህዝቢ ትግራይ ንምኽባርን ቅልጡፍን ዝተዋደደን ስጉምታት ክውሰድ እውን ሓቲቱ ኣብዚ መበል 10 ዓመት ዝኽሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለምለኻዊ መዓልቲ ዘኽርን ክብርን ግዳያት ጀኖሳይድ መዓልቲ ጸረ ምጽናት ዓሌት ኣብ ዝኽበረሉ እዋን ህዝቢ ትግራይ ሓቂ ፍትሕን ርትዕን ክነግስን ሰብኣዊ ክብሩ ክሕለወሉን ይግባእ ዝበለ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብዚ 10 ዓመት ጀኖሳይድ ከየጋጥም ንከላኸል ዝብል ቃል ንምንታይ ከም ዝፈሸለ ብምግምጋምን ዘበት ከይድገም ዝብል ቃል ናብ ተግባር ዝሽረፍ ቃል እምበር ሕዚ እውን ናይ ጣዕሳ ቃል ከይኸውን ንምርጋጽን ሓበራዊ ቆራጽነትና ንሕይል ክብል ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ጸዊዑ زخبركم تملكتنا أبز قداي توسخي مبره كهبنا أب كوميشن مصنعة جنوسايد تجراي بعد مويا حقي أيت على مبرها أبزي أب استدي عديمنا يملنا أيت أبرها كعب سلامته قاعد سبق لومي 10 عامات على المخاوي مع التزخرن كبرن قدايات جنوسايد يخبر له أب تجراي استفدت من جنوسايد علم بتزقبه درجة فتحي إن كتب تاي سرعتي سرح له كسح استسرح سرحتك كم يجمجمه الشيء كنت قدمي له زقلت خيو لومي مبل 10 عامات علم لخو معلتي خبرن زخرن قدايات قبل جنوسايدن كمون زي قبل نمكل خال تباهيلو بقدم قبل بيو ان بستطايشه بعصرت حدا سبتمبر كلتشحن عصرت حموشن بفرنجي أبستخايده قبائي زي خبر زخرزي كقايد بستوسن مسألة لومي مبل 10 عامات نتذكر يركب متيدنا ناب قداي بتقراي مليسي لانت نريد ما كساب حزي يا بركت زولو كافتنا مجمرة قدمي خلتشحن أساسا تقم تجميرو تكوينات بعلي كابستول العلوان جميرو بركت زولو تحسس سواء مسألة تراي لغنات ترايو نزعيون استفلالي أكلات بعالم الخدرجة بقداي تقراي زبصح زنبرو كوينات فلافتي أو كوينات بزنورو الجزء بنا يو ان سيكوريتي ندحر وسيدنا نابنت كاب 15 غزي بز غداي زي كزتيو تاغيرلو يلو كابزي حليفون بيو ان ناي هيومن رايت كونسل ابيلو ناي غداي تግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ናይ ኩናት መሰረት ምግባር ዝነበረ ናይ ተሕሳስ ሰብኣዊ መሰል ዘጽንዕ ናይ መርማር ቡድን ዩኤን ኤክሪ ዝበሃል ተጣይሹ እዚ ተጣይሸሉ ብዋናነት ናብ ትግራይ መጽኡ ዓለም ለኻዊ ገበናት استفدتم لخناتات أب تقرأ ترح سيكون قالوا تكابيتات ونتهليهم بأكل قريبو زرزر مصنعات مكاد حسيبو استطاع شيء تخونجن بتشعزنا لخناتات نايت بيا منقستي كفكر سلا زي خاله بأكل قريبو مصنعات كايدا خالن انت خونجن بتزل العالم لخمس رحلات تتقيمو مرداتات كوسد بمقار كلت عبيت ريبورتات أو تيو كابزن عبيت كلت ريبورتات نجنزوون أب تقرأ زبصح كينات زنبرة كينات بتم قبل فتسمتي بمنجست إيرتران بإثيوبيا منجستن نتحاورتن أبيلو قبل كينات قبل أنصار سبعوينات كم استفدتم الله غيريو كابز حلفون إذن دحري وعلى بريتوريا زنبر خناتاتون أبتهم في الله كاب تقرأ وتأزلوا كوابيتات أب تحت إيرترا زركبو بركت زولو ناي سبعوي صوتاون عامتن وسيباو قداتن كبتصح خمس قاله بركت زولو زرزر نغرات كلتا ريبورتات شفينيو كابزي حليفو بقول اب غداي تግራይ ካለ ዓለም ለኸ ካብ ዝበሃሉ بغداي افريقيا انت مصينا افريقيا هيومن رايت افريقيا كوميشن اون هيومن رايتس اند بيبلز رايتس لبلما غداي تግራይ سبيسيفيكالي ማእኸል ገይሩ ናይ ኢንኳይሪ ወይ ናይ ኢንቨስቲጌሽን ዘካይድ አካል አጣሽዩ እንተኾነ ግና በትዝነበረ ጻዕቂበት ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ግበር ዝነበረ መንቀሳቀስ አቢሉ አላው ሪፖርት ከይገበረ በቢሉ ምክንያት ናይ ኮሃ አግሪመንት ተፈጽሚ ብምባል ሓንቲ ሪፖርት ከይወፀ ቅሂሙ ግን ተን ሙከራታት ከም ደም ዘውሩ ሙከራታት ተኻይደም ካብዚ ሓሊፉ
ካፍቶም ዓለም ለኸ ትካላት ንብሎም ዝተፈለጡ ናይ ሂማን ራይትስ ዎችን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ብሓባር ኮይኖም ዘውፅኡ ሪፖርት ኣሎ እዚ እውን ከምኒ ገበን ኩናት ገበን አንጻር ሰብኣዊነት ብፍላይ ድማ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ተጋሩ ናይ ምጽናት ዘርኢ ወይ ኤትኒክ ክሊንሲንግ ብግልጽ ዝተረኣየሉ ኩነታት ከም ዘሎ ሰፋሕቲ ናይ ወሲባዊ ጥቃዓታት ከም ዝተካየዱ starvation as weapon ኢሉ ድማ ጥሜት ከም ኣካል ኩናት መሳርሒ ኩናት ክትጥቀምሉ ከም ዝኽኣሉ እዚኣቶም ብምሉኦም ክወፁ ተገይሩ እዩ ካብዚኦም ብዝተፈለየ መልክዑ ገበን ጀኖሳይድ ኢሉ ብዕሊ ኣጽኒዑ ከውፅእ ዝኽኣለ ግን ናይ ኒው ላይን ኢንስቲትዩት ዝበሃል እዚ ሓደ ዓብዪ ሪፖርት ዘዘጋጅዩ እቶም ካልኦት ገበናት ከም ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ኣብ ትግራይ ገበን ጀኖሳይድ ከም ዝተፈጸመ ዕላው ገይሩ እዩ ሶ ናይ ዩኤን ኢክሪውን ተወሲድና ገበን ጀኖሳይድ ምፍጻም ዘመላኸቱ ነገራት ኣለዎ ግን ተወሳኺ ምርመራታት ይድሉ እዩ ኣቐሚጡ ነይሩ ንኽናዋሕ እውን ሕቶ ቀሪቡሉ እንተኾነ ግን በቲ ዝነበረ ኩነታት ክወፅእ ኣይከኣለን ሶ ተን ፃዕርታት ተኻይደን ንብለን እንተኮይነን ከምዚኦም ዝበሉ ፃዕርታት ተኻይዱ እዩ ግን ብዕሊ ናይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ኩናት ገበን ጀኖሳይድ ተባሂሉ ዓለም ለኸ ሪኮግኒሽን ረኺቡ ናብ ተግባር ዝተሸጋገረሉ ኩነታት ግን የለን ጽቡቕ ወሲኽና እዚ ኮሚሽን ካብ ዝጣየሽ ዳርጋ ካልኣይ ዓመቱ ሓሊፉ ኣሎ ስለዚ ክሳብ ሕዚ ዝሰርሖም ስራሕትታት እንታይ ይመስሉ ነዞም ሙኳረታት እዚኦም ናብ ጫፍ በፂሖም ተሓታትነት ክረጋገጽ እንታይ ዓበይቲ ስራሕትታት ሰሪሑ ዝብል ክንርኢ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ህዝቢ ትግራይ ተፈጺምዎ ዘሎ ጀኖሳይድ ከም ጀኖሳይድ ሓበራዊ ርዲኢት ኣለዎ ዝብል ነገር እውን ተንሪኦ ምክንያቱም ዝተፈላለዩ እዋናት ናብ ሚድያ ዝወፅእ ሰብ ኣብ ትግራይ ዝተማልአ ተፈጸመ ጀኖሳይድ ማለት በቶም ናይ ማዕቀሊ ጀኖሳይዳት ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ዝተማልአ ጀኖሳይድ ይመዋል ይካኣል ስለዚ እዚኦም ኣጉሊኻ ናይ ምግላጽ እውን ክፍተታት ይረአ ኣለዉ ኣብ ቀረባ ግዜታት ስለዚ ከም ህዝቢ ትግራይ እንታይ እዩ ትፅቢት ዝግበረልና ከም ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ እንታይ ዓይነት ሓላፍነት ኣለኩም እንታይ ከ እንዳሰራሕኩም ኢኹም ብሓፈሻ ድማ ህዝቢ ዓለም እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጀኖሳይድ ተሓታትነት ክረጋገጸሉ እንታይ ትፅቢት ዝግበር ዝብል ነገር ንጠቃል ስለዚ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ብኣዋጅ ብዕሊ ካብ ዝጣየሸሉ ካብ ጉንበት 14 ጀሚሩ ካብ ጉንበት ጀሚሩ ተጣይሹ እዩ ቅድሚኡ ዝተወሰኑ ምንቅስቃሳት ብፅሕፈት ደረጃ ነይሩ ድሓር ብኣዋጅ ብኮሚሽን ደረጃ ተጣይሸሉ ኩነታት ኣለ ብዋናነት ስርሑ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ኩሎም ዓይነት ገበናት በቲ ኩናት ስዒቦም ዝበፅሑ ኣብ ንብረት ኣብ ሰብ ኣብ ከባቢ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዝበፅሑ ጉድኣታት ቲፒካሊ ኣብ ሰብ ተኮይኑ ድማ ኣብ ሲቪልያን ዝበፅሑ ጉድኣታት ዓለም ለኸ ስታንዳርድ ብዘማልእ መልክዑ መጽናዕቲ ካይዱ ክስንድ እቲ ዝሰንዶም ኣካላት ድማ ብዝግባእ ተተንቲኖም ንተግባራዊ ምንቅስቃሳት ክውዕሉ ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣሕና ከም ተጋሩ ካልእ እውን ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ እውን ሓሊፉ ዓለም እውን ክትመሃረሉ ብዝግባእ መልክዑ ናይ ምስናድ ምትንታንን ሪፖርታት ናይ ምዝግጃውን እዚኦም ተዛመድቲ ስራሕቲ ምስራሕ እዩ ክሳብ ሕዚ ብደረጃ ብተመሳሳልነት ናይ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ በዚ ኮሚሽን ዝተገበረ መጽናዕቲ ነዚ ዝወዳደር ክሳብ ሕዚ ኣብ የትም ዓለም ዝተፈጸመ ከምዘየሎ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ንምርጋፅ ተኻኢሉ እዩ እዚ ድማ እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ገዛ ንገዛ ብዝተገበረ መጽናዕቲ እንተወሲድና ልዕሊ 860,000 ዝኸውን ናይ ገዛ ንገዛ መጽናዕትታት ተኻይዶም እዮም ብርክት ዝበሉ ኣሽሓት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ኢንቨስቲጌሽን እንብሎም ኣብ ዝተፈላለየ ሞያ ብዘለዉ ኩነታት ዝተጸንዐሉ ኩነታት ኣሎ ነዚኦም ብዳታ ደረጃ እቲ ዝለዓለ ናይ መረዳእታ ናይ ምእካብ ናይ ምስናድ ስራሕቲ በቶም ዓለም ለኸ ስታንዳርድ መሰረት ተማሊኡ ዝወፀ ምዃኑ እዚ እውን እቶም ስታንዳርድ ዝተማልአሉ ኩነታት እውን እንሪአሉ ድሓር ናብ ሪፖርት ምስ ተሸጋገረ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ክቐርብ ኣብ ዝግበረሉ እዋን እውን ተቐባልነት እናረኸበ ዝመፀ እዩ ክሳብ ሕዚ ዕላዊ ዝተገብራ ዓበይቲ ንብለን ኦፊሻሊ ከም ሪፖርት ዝወፃ 6 ዝኾና ሪፖርታት ተዳልየን ወፅአን ኣለዋ ካብዚኣተን ሓደ ኣብ ናይ ተፈናቐልቲ ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ብዝተወሰነ መልክዑ ፍሉይ ሪፖርት ንብሎ ተዘጋጅዩ ይወፅ እዩ እቲ ዝዓበየ ካፍተን ዝወፅ ሓደ ንብሎ ድማ ኣብ ፆታዊ ጥቃዕትን ወሲባዊ ጥቃዕትን ተባሂሉ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሐ ጉድኣት ዝምልከት ዝወፀ ሪፖርት ኣሎ ኣብ ኢኮኖሚ ዝበፅሐ ሪፖርት ኣብ ማሕበራዊን ሃይማኖታውን መሰረተ ልምዓት ኤንቫይሮንመንት ዚኣተን ኣብ 6 ዝወፃየን ካብዚኣተን እታ ናይ ጂቪፒ ወሲድና ብግልፂ ኣብቲ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ገበን ጀኖሳይድ ሪኳየርመንት ዘማልእ ምዃኑ ተረጋጊፁ ገበን ጀኖሳይድ ምፍጻሙ ዝተረጋገፀሉ ኩነታት ኣሎ ነዚ ስዒቡ እውን ካልኦት ስፍሕ ዝበሉ ለበቦታት
نستفلالي أكلات دما مرداتات نخبط حمنا مقبار سراحة تسرحو كم ديم زولو سراحة تفتسيميو نفتا ناي قبل جنوسايد أب تقرأي مفتسامو زلو رديتات كم يزبل I think من الوقت حزي شو قدمي لزنورفتي أكتيف وارب زنورو لجيزي ناي زنورة ناي حزب سمعيتات زنورو براكتيكال استفدت من نجارات بدن بزرد محاورة سبيزلو بعد استفدت مثل زخنة إذن هنا قبل جنوسايد نولا requirement درجات زلا على قبل عالم سلز خون نمبر تن requirement توصل خان أبتقرأ استفدت من توصل الخان ببزح في استفلي بحر زلوا كل عينه أب استفلي جنوسايد تفتح إمو recognize تجاور أسكا حزب عالم ناي كلهم community في دارك خطولة بتقول ملكو زوات أيسو بمرد أتاس تدقف مخانو منهم زترات النجار زي بقولي من الوقت أفتناي رديت ناي تحرر سب أبتسجم زلوا أبتسجم كينات نيرو بالحريقون نحويت برنامج استمر اللخنات هيلن خزون أبزلوا خنات في اللتي ونابرالو ناي خمسة مزول نجارات أنا سفطروا ناي priority قد دايك خوني تزاي كوينو قبل جنوسايد أبتقرأي مفتسامو احنا خم تجارو استفلي اي تفتس امني ريكوغنايز كبر سخلت اكل تهليو بقربا مس كوميشن جنوسايد زلو مصنعتهم راي كالي تن عالم لخ ستاندرد راي كالي او خالت علامات استفتصمه زترغاغصون مسمو ورد داري كالينا زي كم تجاربون احنا ندحر اون زي جبرنايو صبحنكو نتنا عالم محورسب بخمه يبلنا لو بيغيرنا نفس كبار رجانا بصحصو غبو تخرات كم تخال نناورانا زدلينا مسرتاو نغرات زي اون عباي قداي تباهيلا بدن بترديو تم نحنا مصنعتاتون ام نحنا ويب سايت بقول زركو سلسخونو زياتهم بمراي شير كبر زلو يزمسلن يغني لي ات علم ابرها باستديونا ترخيكم نزاوكمنا موري بشم تملكت تلفزيون تبراي زي زمسكن كبرت هابلي اش يغني لي منالبات كن كم حنت بوينت كالعلا زيا حزنا هنا قداي قبل جنوسايد تباهيل بعالم الخبر فلت سلندلي انا عالم محبرسه ابز قداي زي كوانا جميرو نحنا باستفلالي مهران سيفيل محبرات استفلالي بوليتيكا ودابتات ابزي زوريازي ناي تግራይ جنوسايد كم معناته جنوسايد حنت عد تفصيما مالت او كل عالم تفصم غير سلسله زخونه ازي تردينا نت كل محبرسب ناي عالم محبرسب زمصنتو كبر زخول اكلات بوانانت زياتهم قبل جنوسايد فتح كركبت محبرسب ጻዕሪ ዝግበረሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ትናይ ሕውየት ፕሮግራማት ምን ትናይ ኮሃ አግሪመንት መሰረት ምጋሩን ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቅርብላው ዝርከቡ ናይ ሕብረተሰብ ክፋልና ናፍቲ ንቡር ናብራኦም ክምለሱ ግቡእ ጻዕሪ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ነተለኒ ይغنيلي እንደጊመ ክብረት ያብለይ ዝኸርኩም ተመልከትና ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዝውና ቀጽልዮም ናብ ዝቕጽል ዛዕባ ክንሰግር أب كل تشحن عسر تشوعات عام تمرت لعلي حدميتي أب مرمر مهزونة تساتفون محبر سبت تغرت الزجبرو مصنعته وصحفات مرمرات كم زكايدة يونيفرسيتي مقالة جليزوم يونيفرسيتي عمته كونفرنس رعات مجاجبا بمقيارة انكور محبر سبن هنا تبز بالماري حسبون ذات ساليتالو شويت ملالم كم سعو كتاروا يونيفرسيتي مقالة عمتها كونفرنس معلتي جمجام مرمر كلتشن عسر تشوعتن عمت أمرت ساليتوم مختل بريزيدنتن دايركتور مطنعتن مرمرن محبر سوا وتساتفون دكتور إياسو يازو يونيفرسيتي كممهار مستمهار بتوسخي أب كلتشن عسر تشوعتن عمت أمرت لعلميتي أم مرمر مهزون تساتفو محبر سابن تخرج زجبارو مطنعتها وصحفاتن مرمراتن كم زكايد يقلتوم هاي كلتشن عسر تشوعتن بجت عمت مقالة يونيفرسيتي أم مرمر أم محبر سوا تساتفو أفتقرا يصرحوا صراحتي تاي يمثل لبل لا محبر سوك يصح للون صراحتي لا محبر سوك يصح لا بوليس يغير على اللون لا بوليس يغير يا كله مدارك تاع اكلات تغنيوم يا تن صراحتنا نعرض له معلتي او كله هنا سرحنا اب حق سرحنا هنا اب تعنا سرحنا هنا اب حرشا سرحنا هنا اب بزنس اند ايكونوميك سرحنا هنا اب يونيفرسيتي مقاله ممهرن تمارامار دورهون قبر مدهن بينن تماراماري تنهبي دكتوريت مورق قبر مسقلن مرمر دورهون نهبن حيزوم زقاربو تمارامرت انتخونو زكايد ومرمر درق يزصاورن وصيتاو لوط يزمص مخونن يردو تن اب تግራይ ዘለዋ ናይ ዓዲ ደርሆ ተፈላለየ ገጸ በረከት ኣለወን ምክንያቱ ሕማም ይጻወራየን ብዙሕ ምግቢ ኣይበልዓን ብንእሽተይ ረዚስት ኮይነን ነቱ ስሞል ሆልደር ፋርመር ንረካነት ማሕበረሰብና እናገልገላ ፀኒሐን ሓንቲ ደርሆ ኣብ ዓመት 60 እንቋቑሖ ዘይበልፅ እያ ተወድቕ ስለዚ እሱ ብሰሌክሽን ብምምሕያሽ ናብ 150 ልዕልዩን ክነመሓይሾ ኮይኑ እንደገና ናይ ናብ ዕዳጋ ዝወፃሉ ክብደት እውን
ካብ 5-6 ወርሒ ዝወፅሓ ዝነበራ ናብ 3 ወርሒ ናብ 2 ወርሒ ክነውርዶ ኢና ንሰርሕ ኣለና ኣብ ናይ ንህቢ ስራሕቲ ትምግቦም ሲዝናል እዩ ወይም ወቅት መሰረት ዝገበረ እዩ ብዙሕ ግዜ ስለዚ ኣብ እዋን ድርቂ ታይ ምግቢ ክወሃቡ ከም ዝግብኦም ታይ ይመስል ከውፅኢቶም ዝብል ዝተረየ ምርምር ልወፀ ምርምር ኣለና ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተገበሩ መጽናዕትታትን ምርምርን ኣብ መሬት ወሪዶም ተግባራዊ ለውጢ ከምጽኡ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ብምዃን ከም ዝሰርሑ ድማ ይረድኡ ንሕና ከም ተመራመርቲ ሓደ ልሕርሻ ቢሮ ልጥዕና ቢሮ እንደገና ሃም ፈጸምትን ሃም ናይ ፖሊሲ ኣውጻዕትን ክልተ እዚኦም ብሓደ ኮይኖም ምርምር ኣብ መሬት ዝስራሕ ስራሕን ፖሊሲን ለጣምር እንታይ ንገብር ኣለና ስራሕቲ ልክሰርሕ ሓደ ዓብይ ዓበይቲ ክኢላታት ዝሓዘ መልቲ ዲስፕሊናሪ ቲም ኣጣይሽና ኒአና ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ኣማንኤል ሃይለ ኣብ ትግራይ ቅድሚ ኩናት እውን ዘጋጥም ዝነበረን ዘሎን ሕፅረት ምግቢ ንምፍታሕ ዝወፁ ምርምራትን መጽናዕታዊ ጽሑፋትን ኣብ መሬት ወሪዶም ተግባራዊ ክኾኑ ይግባእ ይብሉ ሓደ ሓደን መጽናዕቲ ክሳብ 48 ሚእታዊ ዝኾን ህፃውንቲ ዕድሜኦም ትሕቲ 5 ዓመት ዝኾኑ ናይ ድኽዳኽ ኣለዎም ከምኡ እውን ብዩኒቨርሲታት ቅድሚ ሕዚ ዝግበሩ ዝነበሩ መጽናዕትታት ኣብ ጥኑሳትን መጥወብቲ ኣዴታትን እንታይ የምፅእ ኣብ ዝውለዱ ቆልዑ ምስ ኣፈጣጥራ ተታሒዙ እንታይ ፀገም ከምፅእ ይኽእል እሱ ብመረዳእታ ዝተደገፈ ነቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ብዝግባእ ፈሊጡ ሕትመት ተሓቲሙ ደው ንኽብል ጥራሕ ከይኮነውን ናብ ተግባር እውን ኣብ ምልዋጥ ፖሊሲ ኣብ ምቕያር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ንክገብሩ እዩ زخوركم تملكتنا كابز سعبو زغرب تبصوات بيزنس زعلتيو دحر زحصر مسغاغريت دما مسرحتنا لسلاسي غور ميكيل حزلنا قرب حبرنا نكتاتل يغني لي تخلتي كرة تملكتنا نسعى السداليو زيناتات بيزنس حزنا قريبنا لنا مسانا صنحهم نلعلي حمسة وجنات عدل سرح بمفتر أب شجر تكنولوجي قدو يبركت كامزلو أب كتما مقلة مفرحات إن مسين توافرة تكال وينر إنجينيرينج اللي تسلم نسعى تسفاي تقطعتي لاتلا أب عسرت شعنته 88 عام تمرت أب كتما مغلة بإنجنير أشرنا فهفتوز تمسرته وينر إسكافولينج إنجينيرينج سراحته بمعباي استفلالي حات إن متسينه في الركام زلو أكايد سراحة تتكال دكتور تسفهون بزاب به قالتم جزاوتي ناي فابريكاتات عبيت هنزاتات لسرح له برت يناوزينا مرت كاوت عنهم صوت نور زلنا هم جعانت كويلي مثلا كويل زي يسنتا تسنتيغو بتولد الدايمنشن ديزاين يكبرمو تو ديزاين مسارات تولد 4 6 6 قال زبالنا يبرد عينات الله بو مسارات نسرح مالتي عينت ماشين يزلنا حنتي انشتي حنتي عبايا طبعا اخذ لاسليت مسغبرته نشتي زخونه تكنس زلو لافتان نشتي ماشين يقيد تعبيت تكنس زخونه እንደገና ላፍታ عباي ماشين يقيد ስለዚህ አፍታ ዓቢ ዓበይቲ ዝኾነ ናይ ከንች ስራሕትታት እንሰርሐሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ አፍታ ንሽተይ እውን 20 ብ20 ዝናይ ማዕጾ ስራሕትታት የለ ዘሎ ብሎ ናይ ብረት ስራሕ بتانشتي مسرح تسرح التزيد لبال بري معزو يقال مسكوت لسرح اللون بتانشتي الله ماشي مالد اتتكال لعل 5 وجنات عدل سراح كم زفترن فرات جمع نابي قربا بتهاجرات تبصح المقوار يسرح كم زلو دكتور تسفحون يردو ناسكا فولدينج ماشين قدم لنا امبورت لغورنا ين ماشينات اللوعين زي لسرحو سواتون اللونا اللو من اسيت اللونا سرحو يوم كن مور اكسل كنغرو هلنا كن كنوزحو سلندلي ብዙ ሰራሕተኛታት ሓድሽውን ወፂና ከዚ ላብ 60 ካብ ዝሆን ሰራሕተኛ ኣለና ከዚ ዳጋና ልበዝሕ ኣብ ትግራይ እዩ ኣዲስ ኣበባ እውን ብዙሕ ከስተመርስ ኣለውና عند القصاله እንደገና ዞን ኔይበሪንግ ካንትሪስ ዝበሃላ ሱዳን ሶማሊያ ገለገለ ሶማሊላንድ ገለ ጽናዕታት ተግበረን ጽናዕት ኣለዎ ላውን ክንወፅእ ሓሳብ ኣለና ማለት እዩ أبو وينر سكافولينج إنجينيرينج عدل سراح استفتر لما أسيبوا جنوم استفتر لهم عدل سراح بمتكم بقطبة عرسهم كخلو كم مزح جزهم قاليتهم فلما وينر كمسرت كله خمسة عينة تكالب تقرأ نبرن صوت مويا كاب قرب استوصلوا تشاينا وينن إثيوبيانين هنات مويا وسيدنا هم ندابلنا دات سجاجرنا خا عبد حجزلنا يبركبت هنا مجموعات أتلنا يا بيتساقا لعلخا لغن توسنا جبت أتيخا جين أوفيشال جين أتصل تحسس لقى نعلخا لموزع نعلخا توسنا فابريكا أو توسنا مشون أبدي تكبر خوزي
قصالي بك عقم تجني ويعدل لقاح قالت تماشى شيء ولا حشوي برتا برتي بقال جميرسنا على نين الاولى لخنا تكال كلين دس كلين وكيل تكال وينر سكافولينج انجينيرينج ايتمو لحفتو اب تግራይ بزتخايده جنوسايداو ኩናት ካብ ባንክታት ዝወሰድዎ ልቃሕ ክምልሱ ይግደዱ ከም ዘለውን ዝምልከቶም አካል ዝጸገም ኣብ ምፍታሕ ክሕግዞም ይላበዩ ናዝለለና ጸገምታይኑ እዚ ድርጅት እዚ ብና ባንክ ልቃሕልና ምጽና ዝኹነታት ምስ ፈጠረና ትልነበረ ዕዳ በዓሉ ትለይ ሰራሕናዮ ና 3 ዓመት ለኽፈልተይልና ኣብ ጸገም ግና እዚ መንግስቲ ጸገምና ዝርኢ ድማ ልብል መልከት አካል ከም መሓላልፈና እንጥያ ትካል ቢዝነስ ግሩፕ አልሃፍቲ ሃለቃ ሞጎስ ንጉስ ካብ ወፃ ዓድን ኣብ ትግራይ ዘእተውን 660 ምሩጻት ዓሌታ ለሕም ተባዚሕን ልዕሊ 1000 ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ በኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ዑደት ብዓልሃፍቲ ሃለቃ ሞጎስ ንጉስ ድሕሪ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ካብ ወፃ ዓድን ኣብ ትግራይ ዘእተውን 660 ምሩጻት ዓሌት ተባዚሕን 50 ምራኽት ወሲኸን ዝበለ እቲ ኮሚሽን بحافشة أتن مرتعة عليه لعلى حد الشح كم زبصحة يجلس بتوسخي أبو ردارة يعزبوت أبيع كار عدشو زركبة هالك أمجوز زمناوي integrated ranch كاب إسرائيل نب تجري زت أتاتو تكنولوجي بخنة ماي نموجد مدبريا نمم تتعنن قلوت أمن كاين لعل جدا يبركت كم لو أب تعودت تجلس كرات تملكتنا حز دماش شرف وصعي تخاتاتلنا نملس كرات تملكتنا زيناتات بيزنس داسمنا نابا تقلت كملسكم سلام صبصبات بيزنس تخاتاتلنا تمليسنا زخوركم تملكتنا على توزيناتنا نمزام زغرينا صبصبات سبورت زعلتي صبصبات سبورت وش تعدن وصان دما مسارحتنا مرساي لي حزلنا تقرب حزو صانحتكم سنه مس تلفزيون تግራይ يمسجن أتاخلتي سلامة زخوركم وتملكتنا نساعة استدلال وزينات سبورت حيز قريب لكو مس زينات سبورت ساعة ما مرسايلم نسجنات سلت أنتي كعس جريز حيبرك إيماجو حاجز سبورت أو عدكي تبركت لهم أزين أبز حاشة درجة نكبوصحو حجاز مخاند ما أتوم سجنات الجليس أملو هفتو بسترات زر أخوت سبس أبلو جاز جاهر تعدد دما كم سعك أربعين بروجكت سجنات جانتا حبرك كتما ماجو تكاتي سبورتنيات مفراي دك انستين دك تبعاتين حويسو سلطنا ام هب زركو خوينو بتعودي وصيتاويان نمخان يسرحو مهلاو يገልጹ እቶም ሰገናት ብሉጽ ስፖርትኛት ንመዃን ስልጠና ይወስዱ ዋላ ኳን ታለው ካብ ዝምልከታ አካል መንግስቲ ዝግበረሎም ክትትልን ደገፍን ዘይምህላው ይዛረቡ እስካው ዞክትስ ምንም አይነት ሓገዝ ኣብዚ መስከረምና ጀሚርና እስካው ዞክቲ ምንም አይነት ሓገዝ ልትገበረልና ደገፍ የለ በደቃንስትዮ መጠን ቢያንስ ሓገዝ ክግበረልና كجبان يروح حسرت ماليا حسرت نيونا كاس
بتعم بزح حضرتني نايو منغشتي بزلوا حاجز احنا نتحجزنا نشتن ولا يكون عملت ماليا كون ولا كواس تاليو نشتن حاجز على درجة كنصحنا ካብታ ከተማ ብክልቲኡ ጾታ ሰገናት ብምጥርናፍ ተካእቲ ስፖርተኛታት ምፍራይ ስልጠና ይወሃብ ከም ዘሎ ዝሓበሩ አሰልጠንቲ እቲ ፕሮጀክት ኢብራሂም ሮመዳንን ጸጋሁን ፍስሃን እቶም ህፃናት ተስፋ ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ብሰንኪ ሕጽረት ዕጥቂ ስፖርትን ኩዕሰን ግን ኣብ ስርሖም አጸጋሚ ይኾኑ ምህላው ይዛረቡ ማተሪያላት ከዚ ኩዕሾ ካብ ኪስና ኳስ ንገዝለና ዋጋው له ከዚ ሰማይ በጽሕኒ ና ኩዕሾ ዋጋ 7000 ገለ ለሃ خلا ገዛኸስ ጣዕም ከቢድ ያና ንሐግዝ ይልና حጋዝ ግን ይግደን ከዚ ዞም ጻሕር ኳን እስቲ ከዚ ተስፋ ነው حريف እንትን ግን ጣዕም አስቸጋሪ ነው በማተሪያላት ማለት አው ከተማና ከምት ልፍለጥ በፕሮጀክታት ያው ቀድመ ሀዚ ስፍሕ ብዝበለና በእንትን ይካይድ ነሩ በቤት ጽሕፈት ማለት እዩ ከዚ ግን አፍትልኒዮ ሰዓት በተወቅታው ጉዳይ እንትን ተገበረ ግን ከዚ ተን ፕሮጀክታት ጠቅላላ ጦጦው አመባሊን በጽሕን እንይዋ ነቲ ዘሎ ጸገም ብውስን ምፍታሕ ዝሕግዝ ብነበር ተጻወቲ ጋንታ ፀሓይ በርቂ ከተማ ማጨው ሓገዝ ዕጥቅን ኩዕሶን ከም ዝተበርከተሎም እቶም አሰልጠንቲ ይገልጹ ከዚ ፀሓይ በርቂ ነቶም ነው ንሽተ ሓግዞኩም ኢሎም ናነው ዞሮ ብናገለ ሰባት ድሌቲ ፍላጎቲ ጀሚሩ ነው ማለት ፀሓይ በርቂ ያው አይዞኹም ግዛዕ ለልሓበ ብክረምቲ መጾም ነሮም ትናይ ሳመር ክረምቲ ነረ ጫወታው ማልያና ኩዓሳሱ حزام ماتم لتشلمات يخون لخون أو نهالو دم لأن عبارات عم خيدم كن من لسكم هنا ماتريال حزنا لكاشوا أجاهم قالوا يوم نعصم خيدم نيو يا صحيح بركان تحجزين ካፍቶም ሓገዝ ዘረከቡ ነበር ተጻወቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ፀሓይ በርቂ አይተ ዓለማዩ እሾቱ በወገኖም ተካእቲ ስፖርተኛታት ምፍራይ ኣብ ሰገናት መሰረት ዝገበረ ስራሕ ወሳን ብምዃኑ ዝጀመርዎ ሓገዝ ከም ዝቕጽልዎ ይዛረቡ ፀሓይ በርቂ ነባራት ተጻወቲ ከምኡን ፋሚሊ ናይ ፀሓይ በርቂ ዝኾኑ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርና ዓለማት ዝተዋጸአ በቃልና መሰረት ኩዕሶ እንገዚእና ኢና ቃላቲና ነርና እቲ ናይ ኩዕሶ እና ናይ ማልያ ተመሰልጠንቲ ወብቶን ሙጋሪና መጥና ዘለና ሰልጠንቲ ቴኳንዶ ዋሪየር ኣብ ዓበይቲ ውድራት ንምስታፍ ዓሊሞም ስልጠናኦም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ገሊጾም ብርሃነ በየነ ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ ስፖርት ቴኳንዶ ምስርሖም ሙሉእ ጥዕና ክህልዎምን ዓርሶም ነቶም ከማዕብሉን ከም ዝሓገዞም ኣባላት ሰልጠንቲ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ዋሪየር ዝኾኑ ዮርካቤል ካሕሳይ ናርዶስ አብርሃን አናድ የሶይፍን ይዛረቡ ዘለካ ነገር ኣብ ውሽጢ ካለሎ ነገር ኣውጪኻ ንኽትሰርሕ ተሰጥኦኻ ንኽተማዕብል ይገብረካዩ ጥዕና እክል ነይርኒ ኣነ እና ትንፋሽ ችግር ነይርኒ ካብኡ ትንፋሽ ንኽዕሪ ገይርኒ ካብኡ ኮንፊደንስ ላይ የጠንክሬ ማለት እዩ ዓዊ ክብሪ ንክህልወካ ይገብረካ እዩ ብምቕጻል ድማ ካብ ሱሳትን ካብ ሕማቃት ናይ ሰውጣትና ለበላሽለው ነገራት ክድሕን ዓርሰይ ክከላኸል ገይርኒ እዩ ጠንኪሮም ብምስራሕ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ንምብጻሕ ዕላማ ከም ዘለዎም ዝገለጹ እቶም ሰልጠንቲ ህጻናትን ሰገናትን ጊዜኦም ብኣግባቡ ብምጥቃም በቲ ዓውደ ስፖርት ውፅኢታውያን ንምዃን ከም ዝሰርሑ ይገልጹ ኢድና ንኽንወዳደር ኣብ ብዙሕ ውድድራት ንኽንሳተፍ የልሓስብ ትግራይ ወኪልና ሽማ ነፀውዕ እንደሊ ማለት እዩ ወጣታት ናብ ጽቡቕ ነገር ንክኣትዩ ኣስተምህሮ ክገብሩ እኒአዎም እና ቴኳንዶ ክሰርሑ እኒኦም ይብላና ስፖርት ቴኳንዶ ሰገናት ብኩሉ መድያዊ ስብእንኦም ዝማዕበሉ ክኾኑን ኣብ ትምህርቶም ኮነ ኣብ ጥዕናኦም ኣወንታዊ ረብሓ ከም ዘምፀሎምን ወለዲ እቶም ሰልጠንቲ ይገልጹ ዝረኽቦ ነገር እንተሃለየ ሜንታሊቲ ፊዚካሊ ለውጥ እኒአዎም ስነ ስርዓቶም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ካብኡ ድማ ናይ ምድምማፅ ምስ ካልኦለዎም ናይ ኮሚኒኬት ለውጥ ስለለለዎም ጽቡቕ ብጣዕሚ ስነ ልቦና ኦም ጥዕና ረኽቡ ከመሓይሹ ብጣዕሚ ዝሕግዝ ብሰንኪ ኩናት ካብ ዝተፈጠረ ልቦናዊ ይኹን ማሕበራዊ ጸገማት ንምውፃእ ስፖርት ሓደ ዓርሱ ዝኽኣለ መሳርሒ እዩ ዝበለ ድማ ኣሰልጣኒ ኢንተርናሽናል ዋሪየር ቴኳንዶ ሳቦም ዘመን ተካ እዩ ድሕሪ ጦርነት ዘሎ ናይ ቅድሚ ዝነበረ በሰላ ንምምሕያሽ ንምምካት ታይድሊ ብዙሕ መንገዲ ነቲ ሰብ ካብቲ ዝነበረ ዝሐሸ ህይወት ዝሐሸ ስነ ልቦናዊ ብርትዕ የድልዮና ስፖርቲ ዓብይ ኣበርክቶ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ኩሉ ማሕበረሰብ ኩሉ በዓል ሃፍቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ ኣብቲ ስፖርቲ ኢንቨስት ትገብር ልላቦ በዚ ኣጋጣሚ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ዋሪየር ብክልቲ ጾታ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 4 ዓመት ከሰልጥኖም ዝጸንሐ 7 ሰልጠንቲ ከም ዘመረቀ ይዝከር ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሰዓት ዝበልናዮም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚኦም መስሉ ናብ ተኸልቲ ክምልሰኩም ብወገነ የብዛዚመ ሰላም
يغنيلنا مرسا زخبركم تملكتنا حصرتن زرزر زيناتاتن كم دما صبصبات بيزنس سبورتن زحز على تاو زيناتاتنا بزازيبنا سلتمكتالكم كبرت يابلنا ببزلخمو سنه